goodbye X slay till death to us part is paka-flop ni mo GMU but sama na to kay wa na tayo mo murgyapon is Saving Grace the Untold Story or Sins of the Father. Kay saan pa man ron ninot man ang Saving Grace the Untold Story na ni Julia Montes o si Zia Grace. Ninot man ang story kaya ang unika next week is Sins of the Father. Kaya ang flop series sa GMU Crime. Ano man kay flop man nimo ang Slay paka-flop party list. Kaya ano man flop series sa GMU Crime. Kay saan pa man ron malingon kang Julia Montes. Kining kasunod semana is Sins of the Father. Man kang manis uban ni General sa John karon June 23. Sama naton dagway sama nang GMU nimo masabot ka kay flop man nimo ang GMU kay maning spark ko simong dagway all. Maningon dagway na ka ha kay maningon flop series sa GMU kay saan pa maron kay ang gikan na vlog sa Mandawi City, Consolacion, Iloan, Compostela, Danau City ug Carmen napay sa Camotes, San Francisco, Poro, Asintudela, napay South Bahin, Alisay City, Mingalinya, Naga City, San Fernando, Calcar City, asin Sibunga. Walan itimay mo nga sa parto aning GMU nga sama nato ron is Slay paka-flop party list as GMU madrama. Goodbye na lang kay what may mo unless kay what may mo sama pa man and goodbye.